Hello guys, good morning. Luto po ako ng nilagang baka guys. Ayan. Ito guys, baka. Saka baka. Ito guys, mais, spring onion. Saka hindi na ako magamit ng sibuyas, spring onion na lang. Pwede. Saka mais guys. Ito guys, isasalang ko na guys yung nilagang baka guys. Ito guys. Ayan. Ito nilagang baka. Ito isasalang ko na guys. Ayan. Ayan guys. Ilagay ko na guys. Ayan. Ayan, manipis lang guys para mabilis naman yung baka. Ayan. Ayan guys. Ayan. Next, mais guys, oh. Ayan, mais. Ayan ko na guys. Para magandang luto guys. Ayan. Ayan. Mais. Yan ang nilagang baka guys. Next, asin guys, oh. Ito lang asin. Mamaya timplan ulit pag ano na. Pag ito na. Malapit na mag ano siya. Yan guys. Tapos magic sarap guys. Yan. Yan guys. Tapos ito guys, spring onion. Yan. Yan lang guys. Okay na yan, nilaga. Pichay. Yan, pichay. Yan guys, pichay. Yan, okay guys. Mamaya nilagay na pag ano, malapit na mga po guys. Yan. Diba? Nilagang baka with mais. Sa English, sweet corn. Yan guys. Maya guys, mga 45 minutes guys. Dito na yan guys. Ayan. Masarap yan guys, nilagang baka. May mais. Tapos yung ilagay mo guys, pichay. Ayan. Ayan guys. Yung mga abas, mga 45 minutes.